وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله والملك على كل شيء قدير. أنا لقد ألف مرة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله والملك على كل شيء قدير. أنا لقد ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله والملك على كل شيء قدير. أنا لقد ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد المنتهى برحمة الله على نبي علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة. اللهم صل على سيدنا محمد المنتهى برحمة الله على نبي علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة. اللهم صل على سيدنا محمد المنتهى برحمة الله على نبي علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwan fillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ma a'tana min ni'amin katsiratin. Alhamdulillah, nahnu fi hadha as-sabah wa sanastafid min حضور الشيخ في هذا المكان، وكما كان يعني بالليل سنستمر هذا الصباح وما مر بنا بالليل. بفضيلة الشيخ تفضل عشان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نبدأ وإياكم الأدب النبوي الأول. Beliau Syekh Shalih bin Muhammad Al-Baqir Al-Umari, beliau memulai daurah beliau pada kesempatan pagi hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana beliau katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia, dan insyaallah kita akan memulai daripada daurah kitab 24 jam bersama Nabi ini, yakni di bab yang pertama. قبل أن نبدأ نريد من الحاضرين والحاضرات طلاب والطالبات خصوصا هذا الكتاب فقط متن، أنتم اكتبوا الفوائد والمسائل والأشياء المهمة. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya kitab yang berada di tengah-tengah kalian itu, kitab yang kalian pegang itu hanyalah matan, hanyalah isi daripada kitab tersebut. Akan tetapi syarahnya yakni ada di penjelasan beliau. وكذلك في آخر الساعة وآخر الدقائق في هذه الدورة نحن ننتظر أسئلتكم. اكتبوا الأسئلة من الآن. الذي عنده سؤال لم يفهم شيء أو عنده أي سؤال داخل أو خارج يسأل، ما في أي مشكلة. Kata beliau, kemudian di akhir daripada daurah nanti kami akan membuka pintu tanya jawab. Jadi mulai dari sekarang yang punya pertanyaan, mungkin perempuan bisa tulis pertanyaan tersebut. Seperti itu kata beliau. إذن افتحوا الأدب النبوي الأول، آداب الاستيقاظ من النوم. Kata beliau, sekarang buka daripada kitab tersebut. Adab yang pertama yaitu adab bangun daripada tidur. والحمد لله بفضل الله نحن استيقظنا من النوم في عافية والصحة والسلام، وهذه نعمة. Kata beliau, merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yakni kita yang baru saja bangun daripada tidur. لكن كثير من الناس في هذه الدنيا قام من النوم على أدب النبي محمد، وبعض الناس قاموا على غير أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi bedanya ada sebagian orang yang bangun daripada tidurnya dengan menggunakan adab Nabi, dan ada sebagian orang yang bangun daripada tidurnya tanpa menggunakan
يفتتح يوم الخير بشر. إيه؟ لا تصلي الصبح، لا تذكر الله، لا تعمل سنة النبي، لا. يقول له ابدأ بشر، ابدأ بشيء من الغفلة. Yang dimana syaitan tersebut mengatakan kepada manusia, wahai Adam, wahai manusia, mulailah harimu dengan keburukan, mulailah harimu dengan apa yang kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الملك يا ابن آدم، يا إنسان ابدأ بخير، يا إنسان ابدأ بخير يكتب الله لك الخير. Akan tetapi malaikat berkata kepada orang tersebut, wahai Adam, wahai manusia, mulailah harimu dengan kebaikan, mulailah harimu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بدأ الإنسان يومه أول ما قام بدأ بشر، بدأ بحرام، بدأ بغيبة، بدأ بالتأخر عن الصلاة، بترك الصلاة، ضحك الشيطان وبكى الملك وغضب الرحمن. Dan kemudian sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwa ketika seorang manusia tersebut memulai hari dengan keburukan, maka itu dapat menyebabkan para syaitan tertawa gembira atas keadaan manusia tersebut, dan para malaikat bersedih atas manusia tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan benci kepada orang tersebut. فإذا بدأ الإنسان بهذه الآداب وبدأ بخير في يومه، ضحك الملك، وبكى الشيطان وفرح الرحمن ورضي الرحمن. Dan akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang tersebut memulai hari-harinya dengan memulai hatinya yakni dengan kebaikan, maka itu dapat menyebabkan yakni malaikat bergembira atas dirinya, dan syaitan dia menangis bersedih atas dirinya, dan Allah cinta kepada orang tersebut. Apabila apa? Apabila orang tersebut memulai bangun daripada tidurnya dengan menggunakan adab-adab bangun tidur tersebut. الذي أول ما استيقظ استعمل السواك هذا فتح يومه بخير. Dan ketika seseorang yang dimana orang tersebut bangun daripada tidurnya langsung bersiwak, langsung memulai hidupnya dengan bersiwak, itu tanda bahwasanya orang tersebut memulai harinya dengan kebaikan. لماذا أمرنا النبي محمد باستعمال السواك أول شيء قبل أن نفعل أي شيء بعد النوم؟ Nah, dan beliau kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita bersiwak ketika setelah bangun tidur, sebelum kita melakukan sesuatu, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut menggunakan siwak ketika baru bangun tidur. Kenapa? لأن فيه صحة للبدن. Karena siwak tersebut ada sesuatu yang dapat menyebabkan badan kita sehat. عندما ينام الإنسان في الليل وفي بطنه الأكل وهو نائم يصعد رائحة الطعام، بخار الطعام كله إلى رأسه وإلى فمه، فيصبح فمه رائحته كريهة، رائحته نتنة. Dan ketahuilah bahwasanya ketika seorang manusia tersebut tertidur, maka yakni makanan tersebut baunya, racun-racunnya itu naik semua ke mulut kita, dan naik ketika naik di mulut kita naik kepada otak kita. وإذا قام من النوم مباشرة يشرب الماء أو يأكل، البكتيريا الموجودة في الفم، الجراثيم، الأوساخ تدخل إلى بطنه فيسبب المرض والعياذ بالله. Dan ketika seseorang bangun daripada tidurnya, yang dimana di mulutnya tersebut terdapat banyak bakteri, terdapat banyak kuman. Ketika seseorang bangun daripada tidurnya, langsung dia minum air tanpa bersiwak terlebih dahulu, maka air tersebut dapat masuk ke dalam perut manusia tersebut, sehingga apa? Bakteri-bakteri yang berada di mulut orang tersebut masuk lagi ke dalam perut, sehingga ketika bakteri tersebut masuk ke dalam perut,
ولا يكفي استعمال الفرشة والمعجون هذا لا يكفي. Dan kata beliau tidak cukup kita menggunakan sikat gigi dan odol itu tidak cukup tanpa kita bersiwak. لا يكون الإنسان من أهل السنة إلا إذا استعمل سواك الأراك. Dan oleh karena itu hendaklah seorang muslim itu menggunakan siwak, yakni siwak yang terbuat dari kayu arak. بعد استعمال السواك مباشرة يقرأ هذا الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعد وإليه فرج. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تقرأ هذا الدعاء بعد السواك مباشرة. Kata beliau setelah bersiwak baru disunahkan membaca doa setelah doa bangun tidur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da setelah amatana kematian kami. كثير من الناس أول ما يقوم من النوم يفتح الجوال Kata beliau akan tetapi banyak daripada manusia mereka ketika bangun tidur langsung memulai hari mereka dengan handphone mereka, membuka handphone mereka. لماذا قال النبي محمد هذا الدعاء؟ Beliau, kenapa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk membaca doa ini? وذكر في هذا الدعاء أحيانا بعدما أماتنا. هل كنا أموات؟ Ya, kenapa di dalam doa tersebut terdapat kalimat ahyana, kehidupan kami, menghidupkan kami pada amatan setelah engkau mematikan kami. Apakah kita sebelum apa membaca doa tersebut kita dalam keadaan mati? قال صلى الله عليه وآله وسلم: النوم أخو الموت. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, kita ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "An-naum akhul maut." Tidur itu saudaranya daripada kematian. الميت والنائم روح تخرج منه. Kata beliau, orang yang tidur dan orang yang mati itu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Ruhnya sama-sama keluar daripada jasadnya. النائم عندما ينام تخرج روحه وتنتظر له في السماء، والميت تخرج روحه ولا ترجع إليه. Bedanya adalah orang yang tertidur, ruhnya keluar, akan tetapi ruh tersebut menunggu di langitnya Allah Subhanahu wa taala dan balik lagi kepada jasad itu orang. Sedangkan orang yang meninggal dunia, dia ada ruhnya keluar dan tidak kembali lagi kepada jasad orang tersebut. والذي ينام على طهارة ينام على أدب. في آخر الكتاب هنا آداب النوم. الذي ينام على هذه الآداب روح تخرج مع الأولياء والصالحين والأنبياء والشهداء، تكون في نعيم في سعادة تحت العرش. Dan di bab yang terakhir itu ada bab adab tidur seperti itu kan. Ayat pertama ada tidur dan yang paling terakhir itu ada tidur. Ketika seseorang tertidur dia menggunakan adab-adab tersebut, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut, maka ruhnya ketika orang tersebut tertidur maka ruhnya akan berkumpul dengan ruhnya para orang-orang saleh. أما الذي ينام على الجنابة، ينام على غير وضوء، ينام على غير أدب، ينام على غير هذه الآداب، روح تخرج والعياذ بالله مع الفجار والفاسقين والكفار، وتكون روحه مع في الجحيم والعياذ بالله. Akan tetapi apabila orang yang namanya tertidur tanpa menggunakan adab, tanpa menggunakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka keluar ruhnya tersebut ia ingin menuju apa? Menuju bersama ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fasik dan orang-orang hujjah. لذلك عندما يستيقظ الإنسان من النوم يحمد الله والحمد لله روحي رجعت إليه. لماذا؟ كثير من الناس يموت في النوم. Kata beliau, oleh karena itu kenapa kita disunahkan membaca doa tersebut? Ya karena itu merupakan salah satu bentuk syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menghidupkan kita kembali setelah dapat daripada tidur kita, daripada kematian kita. Karena kenapa? Banyak daripada manusia yang mereka mati wafat dalam keadaan tertidur. فافرح أن الله كتب لك حياة جديدة. أنت الآن يوم جديد، لم تكن من أهل القبور، أنت الآن من أهل الدنيا مرة ثانية جديد. كل يوم تستيقظ أنت لك يوم جديد، يوم جديد ليس من أهل القبور. Ada beliau dan kita membaca doa tersebut
kalian bangun daripada tidur kalian, maka itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan hari yang baru untuk kita. هل قرأنا هذا الدعاء اليوم عندما استيقظنا؟ Ya, pertanyaannya, apakah kita mengamalkan doa ini, membaca doa ini setiap kita bangun daripada tidur kita? الذي لم يقرأ يقرأ الآن. Dan beliau yang belum baca tadi ketika mau tidur, baca sekarang kata beliau. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك أستاذ نبي اسمك ربي وضعت جنبي يوسف ما تقرأ. طيب الأدب الثالث بعد قراءة هذا الدعاء النية الصالحة. ماذا تريد؟ هذا يوم جديد، هذا يوم خير، هذا يوم إن شاء الله جديد في حياتك. ماذا تريد من الله في هذا اليوم؟ نية صالحة. Kemudian setelah membaca doa mau tidur, barulah kita mengumpulkan memasang niat-niat yang baik pada hari tersebut. Karena apa? Nah, karena itu merupakan hari yang baru bagi kehidupan kita. كثير من الناس مثل الغنم والبقر يقوم ولا نيات ولا ينام ولا نيات ولا شيء ولا أدب ولا شيء، كأنه بهيمة كأنه أنعام من الغنم. Kata beliau, banyak daripada manusia mereka bangun tidur seperti bangun tidurnya kambing, bangun tidurnya sapi, bangun tidurnya hewan-hewan. Ia tidak ada tujuan ketika dia bangun tidur, tidak ada niat yang baik ketika dia bangun tidur. المسلم أول ما يقوم ينوي نية صالحة. هذا يوم جديد، نويت صلاة الجماعة في هذا اليوم، لا أتركها، لا أتأخر عن صلاة الجماعة. Kata beliau, karena hendaklah kita sebagai muslim ketika bangun tidur kita langsung berniat sesuatu yang baik, menyiapkan sesuatu yang baik. Contohnya kita berniat pada hari ini saya tidak akan meninggalkan sholat berjamaah, pada hari ini saya akan berbuat baik seperti itu. نويت في هذا اليوم صدقة. Niat pada hari ini saya ingin bersedekah. نويت في هذا اليوم أقرأ جزء من القرآن. Jadi saya berniat hari ini membaca Al-Quran 1 juz. نويت هذا اليوم زيادة في العلم، استفادة من العلم، كل يوم زيادة في العلم. Yani saya berniat agar ilmu saya bertambah pada hari ini. نويت في هذا اليوم صلاة الضحى. Jadi saya berniat pada hari ini melakukan sholat duha. نويت أن أذكر الله وأصلي على النبي محمد كثير في هذا اليوم. Dan saya lihat contohnya adalah saya lihat untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah dan membaca sholawat yang banyak pada hari ini. نويت اليوم أن أشتري السواك. Dan kata beliau, saya berniat untuk apa? Untuk hari ini untuk menggunakan yang namanya siwak. هل في استعداد نية تشتري السواك ولا فقط هكذا؟ Kata beliau, apakah hari ini kita memiliki niat untuk menggunakan siwak, untuk mengamalkan siwak, apa belum, apa ada niat untuk mengamalkan tersebut? انتبهوا، السواك هذا أكثر ما يسرد الشيطان. Kata beliau, ketahuilah betul-betul hati-hati bahwasanya siwak tersebut merupakan salah satu barang yang paling cepat syaitan menghilangkan barang tersebut. الشيطان لا يسرد الجوال، لا يسرد الفلوس، لا يسرد السواك. Kata beliau bahwasanya syaitan tidak bisa mengambil yang namanya uang, mencuri yang namanya uang, mencuri yang namanya handphone. Akan tetapi syaitan mampu mencuri yang namanya siwak. لأنه يخاف من السواك. Karena kenapa syaitan bisa menghilangkan yang namanya siwak? Karena syaitan takut daripada siwak. ما دام السواك في جيبك الشيطان يخاف منه. Kata beliau, selama ia dimadam siwak di jebak, selama siwak tersebut ada bersama kalian, ada di dalam kantong kalian, syaitan yakhaf minna, maka syaitan tersebut akan takut dengan diri kalian. لذلك نية اليوم أن أشتري السواك. Oleh karena itu, niatkan untuk hari ini untuk apa? Untuk dapat memiliki yang namanya siwak. نية اليوم في هذا اليوم يوم الثلاثاء أن أصلي فرض سنة بالسواك، لا أترك السواك في الصلاة. Kata beliau, kemudian niatlah pada hari Selasa ini untuk apa? Agar setiap sholat sunnah dan sholat fardu tidak meninggalkan yang mana siwak. الأدب الرابع أخبرنا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أن الإنسان عندما يقوم من النوم أنه يتحصن، يكون يحفظ نفسه، يحرس نفسه من أذى الجن، من السحر، من العين. Kemudian kata beliau ada yang keempat, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda,
itu bahwasanya ya ketika seseorang bangun tidur itu rentan orang tersebut terkena daripada gangguan jin. الجن أكثر من الإنس. Dan ketahuilah bahwasanya jumlah jin itu lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi. والجن كل فكره أن يؤذي الإنسان فقط. Dan jin tersebut tujuan mereka, pemikiran mereka hanya satu, yaitu tujuan mereka menyakiti menyakiti kita, menyakiti manusia. والخصوص المرأة الحائض. Terlebih khusus lagi yaitu wanita yang sedang haid. لأنه أكثر ما يؤذي المرأة الحائض على الجن. Karena jin ini paling banyak menyakiti wanita yang sedang haid. فأمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أن نتحسن بهذا الدعاء. حسن نفسك، حسن أولادك، حسن زوجتك، حسن بناتك بهذا الدعاء يحفظ هذا اليوم من الجن. Maka oleh karena itu yaitu baginda Rasulullah mengajarkan yakni doa tahsin, doa penjagaan, sehingga ada ketika bangun tidur kita membaca doa tahsin tersebut agar apa? Agar dijaga daripada yang namanya jin. فإن من قرأ هذا الدعاء هذا التحسين في يومه لا يصيبه عين ولا سحر ولا حسد حاسد ولا شيء من الجن. Dan siapapun yang membaca doa tahsin tersebut, membaca doa tahsin ini, maka Allah akan menjaga orang tersebut daripada aib, daripada sihir, daripada hasud, orang-orang yang hasud kepada kita. بعد هذه الآداب الذي يقول من النوم مباشرة إلى الحمام ليس إلى الأكل وإلى الشرب مباشرة. Dan kebanyakan daripada manusia ketika bangun, setelah bangun daripada tidur mereka, yaitu setelah mereka menggunakan adab-adab ini, mereka pastikan menjaga manusia habis bangun tidur itu langsung ke kamar mandi. Dan sekarang kita memasuki adab masuk kamar mandi seperti itu. Itu ada hasanul nafsi wa iyyakum mimma hasana bihi Rasulullah SAW Sayyidina Hasan wal Husain. Udah Latin, udah pakai bahasa Latin. Itu doa tahsin. لكن حسبت نفسي وأهلي وغيري بالوعظ التحسين أداة بكتاب ada? Di halaman terakhir juga. Halaman terakhir berapa? Halaman terakhir. Tidak, di halaman terakhir ada bacaannya. Halaman terakhir. ada semua tafsir. الأدب النبوي الثاني آداب دخول الحمام. Adab Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah adab masuk kamar mandi. الحمام هذا هو خصوص بيت الشيطان كما أن المسجد بيت الرحمن بيت الملائكة. لا، الحمام بيت الشيطان بيت الجن. Dan kamar mandi ini adalah khusus daripada rumah syaitan, sebagaimana masjid. Ia masjid merupakan rumah khusus, tempat khusus bagi apa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. فالجن وأهله إخوانه وزوجته وأولاده وبناته يسكنون في الحمام. Ketahuilah bahwasanya jin, yakni keluarganya, anak-anaknya, keturunannya, semuanya mereka berkumpul dan tinggal di kamar mandi tersebut. وسبحان الله، الله خلق الجن صورة مفزعة، صورة مخيفة، لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى وجه الجن. Kata beliau, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yakni menciptakan jin dengan rupa yang sangat buruk, dengan rupa yang sangat menakutkan. Dan alhamdulillah Allah menciptakan manusia itu tidak mampu melihat jin. الجن يرون في الدنيا، ينظرون إلينا في الدنيا ونحن لا نستطيع رؤيتهم، وفي الآخرة نحن نراهم وهم لا يروننا. Dan kata beliau, saking adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala,
kita jin ketika di dunia mampu melihat kita, dan kita tidak mampu melihat jin ketika di dunia. Tapi kelak nanti di akhirat kebalikannya, kita dapat melihat jin dan jin tidak dapat melihat kita. بل الإنسان لو رأى الجن يموت من الخوف. Beliau ketahui bahwasanya ketika seseorang mampu untuk melihat jin, pasti orang tersebut banyak daripada manusia yang mati. Karena apa? Karena takut ia akan berupa dan bentuk jin tersebut. الله جل جلاله جعل لكل واحد من الناس 10 من الملائكة يحفظونهم من الجن. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni menciptakan 10 malaikat untuk setiap orang. Jadi setiap orang itu dijaga sama malaikat hafazah, jadi malaikat penjaga, yang dimana setiap satu orang itu dijaga oleh 10 malaikat. هؤلاء يحفظونهم من الجن. وظيفتهم فقط وظيفة هؤلاء فلان وفلان هؤلاء يحفظونهم من الجن من الحاسد والعين وغيرها. Yang dimana 10 malaikat tersebut dari setiap orang tersebut tugas mereka hanya apa? Tugas mereka hanya menjaga orang tersebut daripada gangguan jin, daripada gangguan orang-orang yang hasud, dan daripada pandangan-pandangan orang yang hasud kepada orang tersebut. لكن هؤلاء الملائكة الحفظة لا يدخلون الحمام. Tetapi ketahui bahwasanya malaikat hafazah tersebut tidak masuk ke dalam kamar mandi. إذا ما هو الشيء الذي يحفظنا من الجن في الحمام؟ الملائكة لا توجد. Kata beliau, oleh karena itu pertanyaannya apa? Sesuatu yang dapat menjaga kita di dalam kamar mandi, sedangkan malaikat ianya tidak masuk dalam kamar mandi. النبي محمد علمنا هذه الآداب. إذا دخلنا إلى الحمام إلى هذه الآداب يحفظنا الله من الجن وعلى الجن. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita adab-adab masuk kamar mandi, sunnah-sunnah ketika masuk kamar mandi, sehingga apabila kita mengamalkan adab-adab dan sunnah-sunnah ini, maka kita akan terjaga daripada yang namanya gangguan jin. فمن أراد أن يحفظه الله من الجن لا يدخل الحمام من غير كوفية أو يدخل الحمام مكشوف الرأس أو من غير نعال. لا يدخل. Kata beliau, orang yang ingin dijaga daripada gangguan jin, tidaklah dia masuk ke dalam kamar mandi kecuali orang tersebut menggunakan tutup kepala dan menggunakan sendal. Seperti itu, masuk ke dalam kamar mandi. Entah itu tutup kepala kopiah, peci, atau tutup kepala yang lain. Yang penting kepala dan kaki yang tertutup. المرأة والرجل لا يدخل الحمام هكذا مستور مكشوف الرأس مكشوف الرجلين. انتبه. Kata beliau, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, jangan sampai masuk kamar mandi tanpa menggunakan tutup kepala, tanpa menggunakan tutup kaki, tanpa menggunakan sendal. الرجال يلبسوا الكوفية لكن المرأة تلبس شيء من الرداء أو شيء من الغطاء على رأسها عندما تدخل الحمام. Kata beliau, kita laki-laki apa yang bisa memakai tutup kepala, pakai peci atau lain sebagainya. Untuk perempuan mungkin bisa pakai ridanya atau bisa pakai ridanya seperti itu atau dikalungkan di atas kepalanya. أكثر ما يحب الشيطان الجن شعر المرأة. Kadang-kadang kata apalagi kita bilang perempuan, karena sebagaimana diriwayatkan bahwasanya syaitan itu, jin itu paling suka, paling demen sama yang namanya rambut perempuan. المرأة في الحمام في خارج الحمام في الغرفة في أي مكان يكون رأسها ليس مستور كله ولو بعضه ولو قليل مستور. خاصة المرأة في مسكنها في وقت الأكل وقت النوم تغطي رأسها لا تكون رأسها مكشوف. Kata beliau, karena itu baiknya bagi seorang perempuan itu, mau dia di tempat mau itu dia di kamarnya, mau itu dia mau itu di kamarnya bersama teman-temannya perempuan, kata beliau lebih baik rambutnya tertutup. Bukan berarti pakai kerudung, enggak. Misalkan tidak ini aja satu tidak seperti itu. لا تكون هكذا مكشوفة في وقت الأكل وقت النوم وقت في الغرفة وقت الاستراحة مكشوف رأسها لا مكروهة. Jangan sampai terbuka, dia terbuka rambutnya tersebut, kepala tersebut makruh. لذلك لماذا النبي محمد أمرنا بلبس النعال وستر الرأس عند دخول الحمام؟ Kata beliau, kenapa Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar ketika kita masuk ke kamar mandi, ke dalam kamar mandi tersebut menggunakan sendal dan menggunakan penutup kepala. Kenapa kata beliau? لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان للجن يدخل إلى جسم الإنسان، 2 أبواب، بابين، الباب الأول الرجل والباب الثاني الرأس. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, babani, ada 2 pintu, yakni pintu masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Yang pertama kepala dan yang kedua adalah kaki, telapak kaki, seperti itu. فلو دخل الإنسان أو المرأة مكشوف الرأس يخرج بسرعة، لا يستمر في الحمام، يخرج بسرعة ويلبس شيء ويدخل مرة أخرى. Dan kadang-kadang ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi, lupa menggunakan penutup kepala, hendaklah dia buru-buru keluar dari kamar mandi dan tutuplah kepalanya dengan sesuatu. الحمد لله أنا في جارة وغيرها وفي المدن هنا عندما ندخل بيوت كيانيات وبيت حبايب في صندل خاص بالحمام، لكن أنتم أحمل كوفية معك في جيبك، هذا كوفية خاصة بالحمام أو شيء خاص بالحمام. Kata beliau, alhamdulillah, kata beliau, di tempat beliau di atau di Indonesia, dan di Indonesia khususnya kata beliau ketika saya berkunjung kepada rumah-rumah kiai, rumah-rumah ulama, ya di tempat kamar mandi mereka ada sandal khusus masuk ke dalam untuk di dalam kamar mandi. Dan kata beliau, bawalah hendaklah kalian memiliki kofiah, memiliki penutup kepala yang khusus kalian pakai untuk masuk ke dalam kamar mandi. فجعلوا لكم نعال خاصة، صندل هذا خاص بالحمام، كوفية خاص بالحمام، المرأة تلقى نعال خاص بالحمام وشيء من الغطاء خاص بالحمام. Kata beliau, karena itu hendaklah seseorang laki-laki memiliki sandal khusus dan peci khusus untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi, dipakai di dalam kamar mandi, dan perempuan juga sama memiliki sandal khusus dan penutup kepala khusus untuk masuk ke dalam kamar mandi. تستخدم راسك تستره متى تستر الراس؟ عند دخول الحمام، عند قضاء الحاجة، لكن وقت الغسل اكشف راسك وتقول لا تغتسل راسك مستر مغطى. Kata beliau, perhatikan, kata beliau, perhatikan ketika kapan sih kita menutup kepala kita, waktu kita menutup kepala kita dan menutup kaki kita, yakni ketika kita masuk ke dalam kamar mandi dan ketika kita ingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, tutup kepala kita, tutup kaki kita. Tapi kalau misalkan kalian ingin mandi, baru buka itu penutup kepala. Jangan sampai kalian mandi dengan penutup kepala seperti itu. Jadi ini khusus untuk buang hajat, mau itu buang air kecil atau buang air besar. وإذا أراد الإنسان دخول الحمام يدخل بالرجل اليسرى. Dan hendaklah ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi, yakni masuklah dengan mendahulukan kaki kiri. فلو دخل باليمنى يخرج ويدخل مرة أخرى باليسرى، أو لا يعرف أنا دخلت باليسرى أخرج مرة أخرى أدخل باليسرى. هذا أدب النبي محمد. Kata beliau, kalau misalkan yakni kita lupa masuk ke dalam kamar mandi menggunakan kaki kanan, maka buru-buru keluar dari kamar mandi dan ulang masuk dengan menggunakan kaki kiri, seperti itu. وقبل الدخول إلى الحمام اقرأ الدعاء بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اقرأ الدعاء قبل دخول الحمام. Kemudian membaca doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. حفظت؟ إن شاء الله. من هو الخبث ومن هو الخبائث؟ Apa yang dimaksud al-khubusi dan siapa yang dimaksud dengan al-khubusi dan siapa yang dimaksud dengan al-khaba'is? الخبث رجال الجن والخبائث نساء الجن. Al-khubusi yakni jin daripada golongan laki-laki dan al-khaba'is merupakan jin daripada golongan perempuan. أدب دخول الحمام للإنسان للرجل والمرأة لا يحمل شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو ذكر النبي محمد أو صلاة على النبي محمد أو شيء من العربية من الكتابة العربية. Kemudian daripada pula yakni yang kelima, tidak membawa sesuatu yang dimana sesuatu tersebut bersangkutan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya membawa Al-Qur'an atau membawa potongan Al-Qur'an atau membawa yakni wirid ke dalam kamar mandi atau membawa kitab-kitab ilmu ke dalam kamar mandi. Itu enggak boleh kata beliau. فمن دخل إلى الحمام ناسيا وفي
جيب القرآن أو ذكر أو غير ذلك يضع يده عليه يضغط عليه بإبرته بالإبر ثم يخرج مباشرة يضعه خارج الحمام ويدخل مرة أخرى إلى الحمام لا يستمر في الحمام مكروه. Kata beliau ketika seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi lupa bahwasanya di kantongnya ada Al-Quran, dia membawa Al-Quran di dalam keadaan di dalam kamar mandi, kata beliau buru-buru Al-Quran tersebut kita hampir seperti itu dan buru-buru kita keluar dari kamar mandi, taruh Quran tersebut di luar kamar mandi. ذلك من الأشياء المكروهة أن الإنسان يتكلم في الحمام. Dan kemudian daripada hal-hal yang makruh juga yang ketika seseorang tersebut yakni berbicara dalam kamar mandi, dan jadi daripada sunat tidak berbicara, tidak bercakap-cakap ketika di dalam kamar mandi. تدخل إلى الحمام ساكت وتخرج ساكت. Beliau hendaklah seseorang tersebut masuk kamar mandi dalam keadaan sakit, dalam keadaan berdiam, dan keluar dari kamar mandi dalam keadaan diam. وإذا أحد يطرق عليك الباب وأنت في الحمام لا تقول من أنت؟ أنا فلان، من أنت؟ لا تنحنح فقط بالتنحنح. Dan oleh karena itu ketika kalian di dalam kamar mandi ada yang mengetok pintu kamar mandi kalian, jangan kalian jawab, oh saya di kamar mandi, saya fulan, tidak, kata beliau. Tapi ketika ada yang mengetok pintu kamar mandi kalian, biasanya kan saat itu ada yang mengetok pintu kamar mandinya, siapa di dalam, siapa yang mandi, jangan dijawab, akan tetapi jawablah dari tempat tanahnya itu berdaun. فهم؟ ويكره الإنسان أن يزعج الذي في الحمام. إذا في الحمام لا تزعجه، لا تترك عليه الماء. Kata beliau, dan makruh bagi orang yang di luar kamar mandi untuk mengganggu orang yang sedang di dalam kamar mandi. Misalnya diketok terus itu orang tersebut, makruh. نعم ممكن هو مريض في الحمام مسكين. Kata beliau, mungkin orang yang dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan sakit perutnya atau sebagainya. أما إذا كان نائم في الحمام كسر الباب ما في مشكلة. Tetapi andai kan ada seseorang yang tidur di dalam kamar mandi, rusak gangguin orang tersebut. أكسر الباب ما في مشكلة. Aksir dia rusak itu tidak apa-apa. فهم؟ Jangan tidur dalam kamar mandi ya. Kalau di santri, jangan kalau bangun subuh jangan tidur di dalam kamar mandi. كثير من الطلاب مثلا حمامات المعهد كثير 5-6 حمامات للطالبات والطلاب 5 حمامات 10. هذا الطالبة في الحمام تتكلم معها، هذا يتكلم معها، الطالب هذا يتكلم مع الطالب هذا داخل الحمام مشكلة. Kata beliau banyak daripada santri yang kita kebanyakan kamar mandi di pondok pesantren itu ya, seperti itu. Banyak daripada santri mereka yang tinggal di dalam kamar mandi saling ngobrol, kamar mandi satu ngobrol kamar mandi yang dua, saling ngobrol. كذلك لا تدخل الحمام تضع السماعة حق الجوال تشوف يوتيوب داخل الحمام وانستغرام في الحمام ما شاء الله ودرس داخل الحمام ما في مشكلة. Kata beliau jangan sampai yakni kita menggunakan headset, menggunakan iPod masuk ke dalam kamar mandi, kita dengerin musik, kita teleponan segala macam sampai kata beliau. ادخل خائف إلى الحمام واخرج خائف من الحمام. Dan masuklah ke dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan takut karena perkara itu penjijik, dan keluar dalam keadaan takut. لأنك عندما تجلس في الحمام في جن هنا في وجهك جن هنا جن هنا في كل جسدك موجود جن يريد يؤذيك لكن له عناية الله هذه الأدب. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ketika masuk ke dalam kamar mandi tersebut, yakni jin ada di hadapan kalian, jin ada di samping kalian, jin ada di belakang kalian, jin ada di samping kiri kalian, jin ada di bawah kalian, jin ada di atas kalian. Kata beliau yang dimana para jin tersebut ingin menyakiti kalian. Kalaulah bukan karena inayah Allah, kasih sayang Allah, pandangan Allah, dan kalaulah bukan karena adab Nabi Muhammad SAW, maka pasti jin tersebut mampu untuk menyakiti tubuh kita. كذلك من آداب دخول الحمام لا تجلس طويل في الحمام، لا تجلس طويل لأنه بيت الشيطان. Kemudian daripada adab selanjutnya adalah tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi tersebut adalah rumahnya syaitan. خصوصا إذا كنت آخر الليل
المدبر هذا والمنبه والاستاذ والشيخ ينبه قيام الليل مباشره للحمام ينام يستريح في الحمام. Kata beliau terlebih khusus lagi untuk para santri ketika mengurus bangunkan kalian untuk bangun malam untuk sholat malam, jangan sampai kalian ketika bangun langsung menuju kamar mandi tidur di dalam kamar mandi. Lalu kita alhamdulillah dalam film. Ada nggak saat di sini yang ketika dibangunin malam langsung tidur langsung kamar mandi tidur di kamar mandi? Ada? Wujud. hati-hati tadi ya. Masya Allah زين. طيب الجلوس في الحمام سبب للوسوسة. Kata beliau bahwasanya berlama-lama di dalam kamar mandi itu menyebabkan kita terkena penyakit was-was. الكفار يسمون الحمام بيت الاستراحة، استريح في الحمام نصف ساعة ساعة، لا تاخذ مستحيل، هذا بيت الراحة. النبي محمد يسميه بيت الشيطان. Kemudian kata beliau beda dengan orang-orang kafir. Ini mereka orang kafir menamakan kamar mandi dengan baitur raha, tempat menyantai, tempat santai, tempat istirahat. Sedangkan apa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW menamakan kamar mandi tersebut sebagai baitur syaitan, rumah syaitan. Sehingga kita tidak pantas dan sangat makruh untuk berlama-lama di dalam kamar mandi. لماذا الإنسان وسوسة في الصلاة، وسوسة في اللباس، وسوسة في الوضوء، في كل وقت وسوسة؟ ما هي أسباب الوسوسة؟ Kenapa seseorang tersebut itu suka terkena yang namanya was-was ketika sholat, was-was ketika wudhu? Maksudnya apa sih was-was itu? Maksudnya ketika sholat, ketika di dalam sholat, tadi saya sholat udah niat belum ya? Ketika wudhu, tadi saya wudhu udah baca wudhu belum ya? Batal nggak ya wudhu saya? Jadi was-was di dalam hati. أو قلبه غير حاضر في الصلاة. Ya, atau misalkan hatinya nggak hadir dalam khusyuk ketika sholat. ثلاثة أسباب. Jadi ada sebab yang menyebabkan orang tersebut terkena penyakit was-was. السبب الأول كثرة الجلوس في الحمام. Yang pertama, yakni banyak berlama-lama di dalam kamar mandi. الثاني Yang kedua, الكتابة بالقلم على اليد. yakni menulis sesuatu di tangan, suka mencoret-coret tangan, suka menulis, walaupun yang ditulis itu adalah ilmu. خصوصا يا طلاب الطالبات وقت الامتحان. Terlebih lagi kata beliau, terlebih lagi khusus untuk santri putra dan santri putri, jangan nulis kunci jawaban pakai pulpen di tangan kalian ketika belajar. benar. موجود ولا غير موجود هذا؟ Ada nggak santri yang seperti itu? مكروه. انتبه، هذا يسبب الوسوسة. Kata beliau hati-hati, makruh, hal tersebut makruh menyebabkan kalian tertimpa penyakit was-was seperti itu. السبب الثالث كثرة الشبع، كثرة الأكل. Yang ketiga adalah banyak makan seperti itu. الأدب النبوي الثامن آداب دخول الحمام، لا تكشف العورة عندما تدخل الحمام، تكشف جسدك كله، لا اكشف العورة بقدر الحاجة، يعني كمال الحاجة. Kemudian yang ketujuh, ketika kalian masuk ke dalam kamar mandi tersebut, jangan buka seluruh baju kalian, tapi bukalah sesuai kebutuhan kalian seperti itu. أما إذا أراد الغسل فيسن استعمال الإزار يستر عورته. Kata beliau, kalau misalkan mandi gimana? Tetap, walaupun itu mandi tetap disunahkan atau menutup aurat dari pakai kain basah kayak orang di mana. وإذا أراد كشف عورته للضرورة يقرأ في قلبه في الحمام بسم الله الذي لا إله إلا هو. هذا الدعاء يحجب عنك رؤية الجن. Dan kalau misalkan kita ingin mandi yang tanpa menggunakan kain sekalipun, yang telanjang bulat seperti itu, hendaklah membaca doa ini di dalam hatinya. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Yang dimana doa tersebut yang dimana doa tersebut menghijabi kita daripada pandangan jin, sehingga jin tidak bisa melihat tubuh kita seperti itu. فمن يكشف جسده في الحمام ولم يقرأ هذا الدعاء الجن يضحكون عليه، ينظرون إلى عورته، ينظرون إلى جسده ويضحكون، يضحكون كثير عليه من الجن. Dan kata beliau bahwasanya ketika seseorang mandi yang tanpa menggunakan sehelai kain pun, yang telanjang bulat, tapi dia tidak
النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تنظر إلى النجاسة الخارج منك، لا تنظر إلى العورة حقك، لا تنظر إلى البول، إلى الغائط، إلى العورة. Kemudian yang kedelapan, tidak melihat kepada aurat dan tidak melihat yakni daripada najis yang keluar daripada kubur atau dubur seperti itu. وقت كما الحاجة نظرك إلى الأمام ليس إلى تحت. Dan ketika kalian sedang buang hajat, sedang di kamar mandi, sedang buang hajat, hendaklah pandangan kalian ke depan, bukan ke bawah, bukan ke aurat kalian. ومن الأدب كذلك وقت كما الحاجة يكره البصاق، بصاق تقصد هذا يسبب مرض البطن والعياذ بالله. Dan kemudian yakni ketika di dalam kamar mandi hendaklah kalian tidak meludah. Jadi meludah di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Apalagi ketika kalian sedang buang hajat, itu hukumnya makruh. Karena kenapa? Yakni meludah di dalam kamar mandi atau meludah ketika buang hajat itu dapat menyebabkan kita terkena sakit perut seperti itu. ومن الأدب الاستنجاء باليد اليسرى، الاستنجاء باليد اليسرى. Dan yakni pasti kita istinja menggunakan daripada sunnah ini menggunakan kaki kiri. ولا يقوم الإنسان والمرأة من مكان جراء الحاجة حتى يستبرئ. الاستبراء، أي معنى الاستبراء هذا؟ يتيقن خلاص ما عاد في شيء يخرج، ما عاد في بول يخرج. Dan daripada sunnah pula hendaknya seseorang sebelum keluar daripada kamar mandi dia harus al-istibra. Apa itu istibra? Yakni dia harus yakin terlebih dahulu, yakni bahwasanya tidak ada lagi yang tersisa daripada kencingnya atau buang air besarnya seperti ini. لماذا؟ Kenapa kata beliau? مر صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله على قبرين في المدينة يعذبان، قال عليه الصلاة والسلام هذا القبر يعذب وهذا القبر يعذب، لا يعذبان بسبب المعاصي والذنوب، لا لا، هذا كان لا يتنظف من البول، لا يستبرئ من البول عندما يدخل الحمام، والثاني هذا كان فتنة، يعمل فتنة بين الناس. Kata beliau, kenapa kita harus meyakini apa namanya tidak ada yang tersisa lagi daripada air kencing kita atau BAB kita, karena sebagaimana baginda Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW itu pernah berjalan bersama para sahabatnya melewati pemakaman di kota Madinah sana. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati pemakaman itu, Nabi Muhammad SAW bergetar pada Nabi Muhammad. Saking kuatnya getaran tubuh Nabi Muhammad SAW sampai gamisnya Nabi Muhammad itu bergetar juga. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang terjadi kepada dirimu? Kenapa kau bergetar? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasanya dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang sangat pedih. Akan tetapi azab tersebut Allah mengazab mereka karena sesuatu yang remeh, karena sesuatu yang yang kecil. Yang pertama, kuburan yang pertama Allah azab. Kenapa kuburan yang pertama Allah azab? Karena yang kuburan pertama tersebut ketika hidupnya tidak pernah bersih ketika beristinja, tidak pernah bersih ketika buang air kecil, ketika ada buang air besar. Jadi ketika kencing itu asal kencing aja, tidak benar-benar dibersihin kencingnya, nggak benar-benar dipastiin ada yang keluar lagi ke air kencingnya. Karena kenapa? Kalau misalkan masih tersisa daripada air kencing tersebut, nanti ketika sholat air kencing tersebut keluar, nanti ketika ke jalan air kencing tersebut keluar sehingga pakaiannya najis. Kalau pakaian najis ya nggak sah sholatnya seperti itu. Kemudian kuburan yang kedua diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena semasa hidupnya ini sering membuat fitnah di antara manusia. بعد الفراغ من الاستنجاء خلاص يقول بقلبك اللهم طهر قلبي من النفاق وحسن فرجي من الفواحش. Kemudian setelah selesai daripada istinja, setelah kita yakin tidak ada lagi yang keluar daripada kubur atau tubuh kita, baca doa ini, baca doa tersebut, doa selesai istinja di dalam hati. Allahumma tahir qalbi, Allahumma ya Allah tahir, sucikanlah qalbi hatiku minan nifaq, daripada sifat nifaq munafik, wa hasin, dan jagalah farji menurutku minan fawahish, daripada fawahish, daripada keburukan dan kehinaan-kehinaan. من الأدب كذلك لا تبول ولا تقضي حاجتك مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة. Dan daripada
kedua, jangan kalian ketika buang air kecil atau buang air besar, ya. Buang air kecil atau buang air besar. Kalau mandi beda lagi caranya. Janganlah kalian buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. إذا كان في الحمام مكروه. Kalau misalkan kalian menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu kalian di dalam kamar mandi, hukumnya makruh. إذا كان في غير الحمام في الشارع في الطريق في الجبل يكون في خارج الحمام المعد فهنا حرام. Akan tetapi kalau misalkan kalian buang hajatnya kencing atau BAB-nya itu di luar kamar mandi, maksudnya misalkan di jalan atau misalkan di sahra itu di hutan, haram bagi kalian untuk buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. أفضل الاستنجاء أن تجمع بين الحجر والماء، هذا أفضل الاستنجاء. Dan paling utama istinja itu kalian menggabungkan antara bersuci antara istinja menggunakan air dan istinja menggunakan batu. فإذا أراد أحدهما الحجر أو الماء فالماء أفضل. Akan tetapi kalau kalian ingin memilih salah satu daripada kedua tersebut antara batu dengan air, maka pilihlah air, itu lebih utama. إذا أراد الاستنجاء بالحجر هنا لا يصح الاستنجاء بالحجر إلا ب5 شروط. Tetapi kalau kita misalkan ingin beristinja, ingin bersuci menggunakan batu, hendaklah kalian menunaikan syarat-syarat ini. Apabila syarat-syarat beristinja dengan batu tidak kalian tunaikan, maka tidak sah istinja kalian menggunakan batu. الحمد لله موجود عندكم في هذا الكتاب 5 شروط للاستنجاء بالحجر وكذلك أحكام الاستنجاء عندكم موجود. Kata beliau, alhamdulillah di dalam kitab tersebut sudah tertulis yakni syarat-syarat istinja menggunakan batu dan hukum-hukum istinja. Ahkam istinja. يوجد معكم سؤال؟ تفضل. Sebelum beliau melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Apa itu? قبل أن ندخل الأدب الثالث نريد أسئلة في الآن. Kata beliau, sebelum kita masuk ke adab yang kedua, faktor yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Walaupun pertanyaan tersebut keluar dari pelajaran yang kita bahas, seperti itu. تفضل. Faktor. يتكلم عن الجن من غير يرى، من حيث لا يرى حقيقة الجن، يرى شكل الجن، أما حقيقة الجن لا يمكن أبدا. الله في القرآن يقول هكذا. Kata beliau, dukun-dukun atau orang-orang yang mengaku bisa melihat jin itu hanya melihat, bukan melihat rupa sejatinya jin seperti itu, akan tetapi hanya gambaran daripada jin, seperti ciri daripada jin. Akan tetapi kalau misalkan manusia melihat hakikatnya jin, sebagaimana kita melihat manusia pada umumnya gitu, benar-benar melihat seutuhnya, benar-benar melihat hakikat rupa itu tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Seperti itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Jadi yang dilihat oleh dukun-dukun itu hanya syaklunya aja, hanya gambaran jinnya saja, bukan jin secara hakikat. قال الله في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو في الدنيا يرانا نحن لا نستطيع رؤيته. Allah berfirman dan makna daripada ayat tersebut, mereka di dunia mampu melihat kalian, ini para mampu melihat kalian, dan kalian tidak bisa melihat mereka seperti itu. Lagi? Ada lagi? Manusia untuk wanita cantik dan lain sebagainya, dan kadang-kadang santriwan itu
menghidupkan selawat seperti doa yang banyak. Alhamdulillah sudah belum ada, atau mungkin kalau ada pun tidak terlalu seperti dulu. Saya banyak sholat. يقول لك بس بعض الأحيان كنا نقول يشوف مثل قال مثل الجن هكذا وبعض الأحيان زمان ماضية وكثير من الطلاب هنا أو طلابنا يدخل فيها الجن هكذا مثلا الحمد لله بعد يقرأ في كلمات صلوات سورة الحمد لله لا يوجد الذي يرى هكذا ولا يوجد كمان الذي الجن يدخل فيه. الحمد لله الحمد لله. لكن أنا وصيتي للطالبات أن الجن أكثر ما يأتي ما يؤذي النساء. Kata beliau, alhamdulillah kalau seperti itu akan terpenuhi kata beliau, yakni jin paling senang untuk mengganggu daripada kaum perempuan seperti itu. Alhamdulillah الجن يأخذ من المعنى والمرأة ترتبط بالجن. Beliau hati-hati perempuan karena jin itu paling suka dengan perempuan. المرأة دائما المعوذات، آية الكرسي، الورد اللطيف موجود معكم في الكتاب، الورد اللطيف راتب الحداد، ورد السكران موجود، أذكار بعد العشاء موجود في الكتاب، انتبهوا هذا مفيد للطالبات من الجن. Kata beliau, oleh karena itu hati-hati ya bagi santri selalu menjaga diri mereka dengan wirid-wirid, dengan hijab-hijab sebagaimana roti kantos, roti hadad, wirid syakra, wirid latif. Alhamdulillah di dalam kitab berbacaan bersama Nabi itu tertulis semua. Ya zikir-zikirnya. ورد السكران بعد العشاء، افتحوا أذكار بعد العشاء. Ada di coba buka bab ini zikir-zikir setelah sholat isya, di situ ada wirid sakral. buka. Coba dibuka. أذكار بعد العشاء. Ada itu di halaman belakang daftar isi. Nah, lihat daftar isi. halaman berapa? 83. 83. Biasa hanya benar. Jadi kata beliau, kalau kita pernah melihat setan, kuntilanak atau pocong, saya juga pernah melihat seperti itu bukan hakikat jin. Kalau misalnya hakikat jin itu lebih seram daripada itu kan? Itu bukan hakikat jin yang kita lihat, yang bisa kita lihat itu hanya sebagian kecil daripada bentuk mereka. Ini صفحة 83 و80. Buka halaman 83 Salata wa Samani. هنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظت بدرب الله وقوله ما شاء الله باب محمد رسول الله. هذا أكثر ما يخاف منه الجن هذا الذكر. انتبهوا. Kata beliau, wirid sakral ini Allah Alhamdulillah dulu Masya Allah la ilaha illallah sampai terakhir itu adalah wirid yang paling kuat untuk menjaga kalian daripada jin, wirid yang paling ditakut oleh para jin, dan wirid yang sangat kuat ketika kalian berhadapan dengan musuh. المرأة والرجل خصوصا المرأة تقرأ بعد الفجر هذا وبعد العشاء هذا. Kata beliau lebih khusus lagi untuk perempuan. Untuk perempuan yakni baca wirid tersebut yakni setelah ba'da subuh dan setelah ba'da isya. حتى لو واحد منكم يقرأ على امرأة فيها جن ولد سكران الجن يخرج بسرعة. Beliau katakan bahwasanya ketika ada seseorang yang kemasukan jin kesurupan, kalian baca wirid sakral, insyaallah cepat jin tersebut keluar. Wirid sakral juga biasa dipakai oleh para habaib itu ketika mereka ingin menghadapi musuh. Ketika ada masalah pasti para habaib membaca wirid sakral. Jadi untuk menghadapi musuh itu nggak ada rasa ketakutan di dalam hati kita kalau misalnya kita baca wirid sakral seperti itu. Lagi? Ada lagi? Wah. Pertanyaan? Nah. والله شيء يعني بالنسبة لما شرعت من أول لأبنائنا وبناتنا والله الناس عن الأمور أننا ما تعود معنا هذا ما الذي يفرق الحرام والثاني سواك يعني هذا أيضا خلينا ما نجد هنا في المكانين مثال قديما يعني الرجال يسافرون إلى مكة بعد إلى أرض يحملون السواك موجود الحمد لله. أنا حملت لكم الأمر. أنا
أنا حملت لكم سواك لما موجود في السيارة. Ya, kalau misalkan alasannya susah mengamalkan yang beliau sampaikan atau mengamalkan terutama siwak, alhamdulillah beliau misalkan di tempat kalian jarang menjual siwak. Yang pertama, siwak ada, beliau bawa siwak. Yang kedua, ada juga siwak itu gak bergampang didapatinnya, bisa kalian pesan di Shopee, Lazada itu banyak siwak seperti itu. Dan beliau bawa siwak ke tengah-tengah hari. كذلك الأشياء المهمة أذكر واحد من الحبايب في حضرموت عندنا الحبيب محمد الأداء في كل كبة سواك، في كل قميص سواك. لماذا؟ بل الحبيب عمر ممكن 3 أسوكة في جيب واحد، 3 أسوكة شفته أنا رأيته 3 أسوكة. لماذا؟ لأجل الشيطان لا ينسيه السواك هكذا، خلاص موجود الشيء السواك. Yang kedua, bahkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama di Yaman sana, para habaib di Yaman sana, di Hadramut sana, mereka sangat perhatian, sangat memperhatikan yang namanya sunnah siwak. Bahkan Al-Habib yakni Muhammad Al-Haddad itu dikatakan fikul jubbatin siwak. Setiap pakaian Habib Muhammad Al-Haddad, jubahnya, tokohnya pasti di kantongnya terdapat yang namanya siwak. Jubah yang warna putih ada siwak, jubah yang warna kuning ada siwak, jubah yang warna semua jubahnya, semua pakaiannya ada siwak. Bahkan Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang beliau lihat secara langsung, bahkan mungkin di dalam satu kantong gamisnya Habib Umar itu terdapat 3 siwak ataupun lebih dari 3 siwak seperti itu. اشتريت لك 4 أسوكة، كان هذا في غرفتك وهذا في المسجد وهذا لأجل الشيطان لا يستطيع أن ينسيك السواك. Kata beliau, karena itu kata beliau, beli siwak itu 1, 3 taruh di rumah kalian, taruh di kamar kalian, taruh di ruangan kalian. Kenapa? Agar tempat tersebut jauh daripada syaitan seperti itu. سؤالها. أما بالنسبة لما سمعتموه من الأشياء التي كنتم منها صعبة، تريد مجاهدة تعود. الحمد لله الكتاب موجود معكم. ربوا أنتم مربي لهؤلاء الطلاب والطالبات بهذه الآداب، أنتم عود الطلاب والطالبات على هذه الآداب. Kata beliau, kalau misalkan yang susah untuk mengamalkan adab tersebut, kata beliau, semuanya tidak ada yang mudah, semua itu butuh riyadhah, semuanya itu butuh mujahadah, kata beliau. Jadi tugas kita, kalian para guru, hendaklah senantiasa mendidik santri-santri kalian untuk mengamalkan adab-adab yang berada dalam kitab tersebut. Kita introspeksi diri kita sendiri. Hari ini kita sudah mengamalkan adab apa aja. Kita silat, kita contohin. Adab mana yang kita sudah istiqomah, pelan-pelan. Enggak harus langsung brok gitu, enggak. Pelan-pelan, harus mujahadah beliau seperti itu. Ada lagi? الأمر الثاني من عدم النظر إلى الأورى وعدم النظر إلى ما خرج من الأوساخ. والله هذا أمر شاق أيضا يا شيخ. والله في واحد زميلي يخرج من الحمام يقص علينا ما خرج عن العين. مكروه. Kata beliau tetap susah melihat ketika dalam Ramadan itu susah kalau kita tidak melihat aurat atau tempat keluarnya najis. Kata beliau ini tetap makruh punya, jangan lihat. Enggak ada faedahnya juga, enggak ada faedahnya juga kita melihat kepada kemaluan kita atau melihat kepada kotoran yang keluar. Misalkan kita perhatikan kayak ada kotak apa nih, nggak baik buat pandangan juga. Melihat kepada kemaluan, melihat kepada kotoran yang keluar, itu dapat melemahkan pandangan kita. Seperti itu. Jadi salah satu penyebab seseorang itu masih muda, pandangannya mudah nggak jelas, namun bisa jadi ketika di dalam kamar mandi dia sering melihat auratnya atau melihat kotorannya yang keluar. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara menghilangkan was-was? Ya, jawabannya kata beliau menjauhi daripada serta
كل ما يأتي الوسواس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ قال الله في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. معنى إذا جاء وسواس إليك يوسوس فيك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعدوا بالاستعاذة. Dan ada ditambah, jadi untuk menghilangkan waswas di dalam hati kita itu yang pertama itu jauhkan 3 sebab kita ditimpa penyakit waswas tadi, yang 3 tadi penyebabnya. Kemudian ketika waswas tersebut datang pada diri kita, hendaklah kita langsung bertawud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang dimana maknanya ini apabila datang waswas atau bisikan syaitan kepada kalian, hendaklah kalian langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Ada lagi? Kebiasaan orang yang merokok jika dalam kamar mandi atau dalam Apa? Dengan untuk menghilangkan bau atau menetralisir bau yang keluar. يقول الاجتماع ممكن يشرب بالضبط في الحمام لأجل ايش؟ يعني ممكن الريحة يعني غريبة كذا إني خبيث ما هو زين يخلى يعني يخلي الريحة هذا يخلي الريحة هذا بالريح الدخان ولا بالريح الإلكترونيات. أولا رائحة الدخان تأتي بالجن، فإذا الرجال في الحمام موجود جن وعادوا يشرب الدخان في الحمام يأتي جن آخر كثير. Kata beliau yang harus dipahami, bau rokok itu, asap rokok, baunya rokok, begitu, itu mengundang syaitan, mengundang jin ke tempat tersebut. Jadi ketika seseorang yang pertama kamar mandi itu adalah rumahnya jin. Jadi ketika seseorang merokok di dalam kamar mandi, itu jin-jin yang di luar itu ngumpul di kamar mandi semakin banyak. Ada beliau. Ada lagi santri putri, boleh. santri putra. الحكم لباس إذا استدعى هل واجب أو لا؟ هكذا. بس عندك عند الغسل نعم، عند الغسل إلى الجنابة أو ما يسمى عندنا بماء الواجب هذا. نعم. اللبس ماذا؟ لبس الإزار قميص. نحن ذكرنا هذا خلاص. إذا استطاع أن يستر ما بين سرته وركبته ما في مشكلة. إذا لم يستطع وهو في الحمام لا يرى أحد فليقرأ بسم الله الذي لا إله إلا هو ليس واجب. Jadi kata beliau itu perkara sunnah, lebih baik ketika kalian mandi, mau itu mandi biasa atau mandi wajib, tetap menutup dengan kain basah. Kalau misalkan kalian tahu ketika mandi wajib ada bagian yang tidak terkena air, tidak masalah, kalian buka seluruh badan kalian, seluruh pakaian kalian yang ditelanjang bulan, tetap satu. Intinya kata beliau, kalau misalkan kalian membuka seluruh pakaian kalian, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, begitu, seperti itu. Jadi itu hanya perkara utama atau tidak utama, sunnah atau makruh, seperti itu aja. Foto. Ada lagi? bahasa Indonesia lagi dia suruh. فضيلة الشيخ يعني علامة واضحة دالة على أن الجن في جسم الإنسان. Jadi ada pertanyaan, apa sih ciri yang jelas bahwasanya di dalam tubuh seseorang itu, misalnya di dalam tubuh ini ada jin, apa tanda yang jelasnya? العلامة الأولى
waktu adhan yunza'id, waktu adhan yughdab. Jadi ciri bahwasanya di dalam tubuh seseorang tersebut terdapat jin, kata beliau cirinya ketika orang tersebut mendengar azan terdapat kesempitan di dalam hatinya, terdapat kayak terganggu atau gundah ketika mendengar azan. عند قراءة القرآن يأتي خوف، يخاف يقرأ القرآن. Dan ketika membaca Al-Quran terdapat rasa ketakutan di dalam hati. الثالث يتحرك الجلد، يحس بالحركة في جسمه، مرة هنا مرة هنا مرة هنا يتحرك الجلد. Dan ciri selanjutnya adalah seseorang tersebut terdapat jin di dalam tubuhnya, yakni terkadang tiba-tiba sakit di bagian tangannya, langsung cepat pindah di bagian ininya, begitu. Jadi itu tandanya jin itu berpindah-pindah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jin itu berada di dalam aliran darah, aliran darah. Oke. Ada lagi? Ketika kita berada di dalam kamar mandi atau WC, biasanya apa yang kita lupakan itu muncul. Kita ingat apa yang kita tinggal atau apa atau ide-ide yang biasanya semua ketika kita berada di dalam WC, apakah itu datang dari setan atau datang dari selain setan. Syekh, يعني حتى أنا أسمعك بعض الأحيان ليس كله. إذا يعني بعض الإنسان إذا يدخل إلى الحمام ممكن غائب ولا شيء، بعدين الذي ينسى يدخل هذا، وبعدين الذي يعني يأتي يعني فكر زين هكذا من الحمام هكذا. هل هذا الفكر والعادة الذي يذكر الذي ينسى هذا من الشيطان ولا من الخير؟ وساوس الشيطان. وساوس الشيطان حتى ولو كان ذكرك بالخير انتبه، لا. حتى بعض الأوقات لو يضيع عليك بعض الشيء ترجع بالخير. Beliau tetap kata beliau itu datangnya daripada was-was dan bisikan syaitan. Hati-hati kata beliau. بعض الناس ممكن يضيع عليه فلوس، يضيع عليه جوال، يبحث ما في شيء. إذا يدخل في الصلاة يأتي الشيطان يقول الحاجة في مكان كذا كذا. دخل الصلاة يبطل الصلاة. إذا هذا مسار الشيطان حتى وإن كان حق الترك. Kata beliau itu di dalam kamar mandi termasuk was-was syaitan. Misalnya ketika seseorang dari kamar mandi tiba-tiba ingat sesuatu, ingat barang dia lupa. Begitu juga kata beliau ketika orang sama halnya ketika orang ada sebagian orang ketika masuk ke dalam sholat, misalkan dia lupa naruh kunci di mana, ketika dalam sholat langsung dia ingat dia kuncinya di situ segala macam. Itu mau itu di kamar mandi mau itu di dalam sholat, itu adalah was-was syaitan atau seperti itu. Sehingga ketika di dalam sholat, ketika kita ingat sesuatu yang kita lupa, jadi kita kepikiran ada sesuatu tersebut kita ingat. Lagi tetap was-was syaitan, hati-hati. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah benar atau tidak jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Kata beliau jawabannya na'am. Nah, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa mengganggu tubuh manusia. dalil ala dhalik. Apa dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi, inna asy-syaitan yajri fil insan majra ad-dam. Dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal jin sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal jin yajri fil insan majra ad-dam. Sesungguhnya jin itu yajri, berjalan, mengalir, fil insan, di dalam tubuh manusia, fil insan, di dalam tubuh manusia, majra ad-dam. Itu berarti isi mata, ini tempat mengalir darah. Jadi jin itu bisa mengalir di aliran tubuh manusia. Seperti itu. Butuh faedah kadalik. Adalah ambil faedah ini. Kullu wahid minkum ma'ahu rafiq qarin min al-jinn. Akan tetapi setiap daripada diri kalian itu memiliki yang namanya qarin, yaitu
القرين هذا يأكل معك، يشرب معك، يلبس معك، ينام معك في كل وقت معك. Yang dimana jin korin ini sama yang dimana jin korin ini setiap waktu ada bersama kalian, pakai pakaian bersama kalian, makan minum bersama kalian, kalian makan minum makan, itu jin korin. إلا إذا عملت بالآداب فالشيطان هذا القرين لا يكون يأكل معك ولا يشرب معك ولا ينام معك، يكون بعيد منك وهو قريب معك. Akan tetapi ketika kalian memakai pakaian, menggunakan adat berpakaian, maka korin tersebut tidak ikut ke dalam pakaian kalian. Ketika kalian makan, ketika kalian mengucapkan membaca doa makan menggunakan adat korin ini bersama kalian, tetapi tidak mampu untuk makan bersama kalian seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan adat dan menggunakan doa-doa, maka korin tersebut tidak mampu makan dan minum atau menyelakai kalian seperti itu. Paham? Ada lagi? Apa perbedaan jin dengan syaitan? Ma farqul jin wa syaitan? الجن أشد. الجن هو صنف من الشياطين. الشيطان موسوس فقط، موسوس، لكن الجن موسوس ومؤذي، يؤذي. Kata beliau, jin itu bagian daripada syaitan, tapi jin itu lebih parah daripada syaitan. Kalau syaitan itu mungkin cuma nampakkan diri, kalau syaitan itu cuma bikin was-was kita, begitu bikin kita merinding atau segala macamnya. Kalau jin dia bikin merinding, dia bikin takut, dia bikin bisa menyalakai diri kita. والجن والشيطان خلقوا من نار. Dan persamaan daripada itu perbedaan jin. Jadi jin lebih parah daripada syaitan, tapi persamaan daripada jin dan syaitan adalah keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Lagi? Ada lagi? Maknanya apa? نعم. الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها، ملائكة، جن، إنس، كل شيء في الكون خلقه، لكن الله قال جاء العبادة خصوص لمن؟ الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس معروف، في إنسان كافر، إنسان مؤمن مسلم. المسلم مكلف بالعبادة، الكافر إذا وصل إلى الإسلام وجب عليه الإسلام ودخول في العبادة. مع ذلك لا، كذلك الجن، في جن صالحين، جن مسلمين، في جن كفار. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kok Allah hanya menyebutkan jin dengan manusia? Jadi yang mendapatkan yang mendapatkan beban, yang mendapatkan kewajiban untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah itu hanya golongan jin dan manusia. Malaikat tidak ada kewajiban untuk mereka beribadah kepada Allah seperti itu. Kemudian kenapa hanya disebut jin dan manusia? Karena manusia jelas ada manusia muslim, ada yang muslim, ada yang kafir. Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kafir apabila dia masuk ke dalam Islam wajib beribadah kepada Allah. Begitu juga jin. Jin itu seperti manusia. Ada jin golongan orang-orang saleh, ada jin golongan orang-orang muslim, ada jin golongan orang-orang kafir. Jadi mana mereka? Jin muslim, jin orang-orang saleh, jin orang yang beragama muslim, mereka wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus yang mengganggu itu ya non Islam. Alladhi yu'zi jin Islam wa jin kafir. Seperti itu. Lagi? الجن المسلم يحب القرآن، ما يؤذي. أما جن الكافر يخاف من القرآن. Kata beliau, jin muslim itu tidak mengganggu manusia.
Jadi hari ini adalah hari jin, semuanya nanya perkara jin. كل فائدة الجن ضعيف الإنس أكبر من الجن لا تخاف الجن ضعيف جدا. Kata beliau, ambil faedah ini dengan yakin. Jin itu lebih lemah daripada manusia. Jadi kita sebagai manusia jangan takut sama jin. Kita harus ambil faedah, kita harus yakin bahwasanya manusia itu lebih kuat daripada jin. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kami pernah mendengar sebuah hadis kama qala alaihi salatu wassalam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nah, jadi apakah apabila orang tersebut mengerjakan keburukan kemudian pada ketika dia sakit dia nggak bisa mengerjakan keburukan tersebut, maka apakah itu tetap dicatat juga gitu? Keburukan itu. Idza maridal abdu aw safara. إذا مرض الإنسان، إذا كان الإنسان دائما متعود على صلاة الجماعة، لما مرض ترك صلاة الجماعة بسبب المرض أو سافر، بل إذا مات، 3 أشياء. الإنسان متعود على مجلس العلم بسبب المرض أو السفر أو الموت يترك مجلس العلم، هل يكتب له ثواب؟ نعم، الدليل في القرآن. Kata beliau, jadi ada sabda bagi Rasulullah SAW sebagaimana apa Rasulullah SAW itu bersabda, apabila seseorang insan, seseorang manusia muta'awwid, dia terbiasa akan sesuatu, misalnya dia terbiasa akan kebaikan, hadir di dalam majelis ilmu, sholat berjamaah. Nah, karena dia sakit, dia nggak bisa hadir di majelis ilmu. Karena dia sakit, dia nggak bisa sholat berjamaah. Atau karena dia sedang berpergian, nggak bisa dia hadir di majelis ilmu, nggak bisa dia sholat berjamaah. Atau apa misalkan dia mati, apakah karena ketika dia meninggalkan amalan tersebut kayak ahli majelis ilmu atau sholat berjamaah, dia tinggalkan karena sakit atau berpergian safar, apakah tetap mendapatkan ganjaran yakni pahala sebagai orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, sebagai orang yang senantiasa menjalankan sholat dengan secara berjamaah? Iya, orang yang seperti itu yang sudah istiqomah terbiasa hadir di dalam majelis ilmu, kemudian dia sakit sehingga dia tidak bisa hadir di dalam majelis ilmu, dia tetap mendapatkan ganjaran sebagai orang yang hadir di dalam majelis ilmu, walaupun dia dalam keadaan sakit dan tidak hadir di dalam majelis ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Dengan syarat kata beliau, لا يمنع من مجلس العلم ولا من الطاعة إلا المرض أو السفر أو الموت. kata beliau dengan syarat yakni tidak ada yang mencegah daripada dia tidak menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah atau kematian, kecuali yakni sakit, berpergian dan mati seperti itu. قال الله في القرآن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الذي لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل الساعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير منقطع. أي معنى؟ الذين متعودين على عمل الصالح على الطاعة حتى لو مات يكتب له المجالس إلى قبره، يكتب له صلاة جماعة إلى قبره، يكتب له الخير إلى قبره، لأنه كان متعود لم يمنعه من هذا إلا الموت أو السفر أو المرض. Sebagaimana firman Allah tersebut dijelaskan di dalam surat At-Tin, yang dimana yakni maknanya Allah berfirman yakni pada akhir ayat tersebut, yakni tidak ada orang yang muta'awwid, yang senantiasa istiqomah hadir di dalam majelis ilmu tersebut, ketika Allah tersebut terjadi halangan untuk hadir di dalam majelis ilmu tersebut, seperti apa? Seperti karena dia sakit, atau karena dia sedang safar, berpergian, atau bahkan ketika dia telah wafat, cahaya majlis, yakni cahaya majlis, pahala majlis itu tetap datang ke dalam kubur orang tersebut kalau orang tersebut meninggal dunia. Jadi manfaatnya tetap ada seperti itu. Pahalanya tetap terkirim sampai ke kuburan orang tersebut. Ada lagi?
الدليل الجن أكثر. ترجم السؤال. Kata beliau, pertanyaannya jumlah jin itu lebih mana yang lebih banyak antara jumlah jin dan jumlah manusia? Jawabannya kata beliau, jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Apa dalilnya? كل واحد من الإنس معه قرين من الجن. Dan setiap dalilnya apa? Yang pertama, yakni setiap daripada manusia itu pasti memiliki jin qarin. إذا القرين مساوي مع الإنس. Jadi عدد القرين مع الإنس سوا. Jadi kata beliau kesimpulannya, jin yang terbang qarin, jin yang termasuk bangsa qarin itu jumlahnya sama dengan manusia. Karena setiap manusia satu qarin, satu jin qarin. إذا مات الإنسان الجن لا يموت يبقى. كل الإنس إلا إنسان يموت والجن يبقى. وكذلك غير عدد الجن الثانيين غير القرين هذا كثير من الجن غير الموجودين. Kata beliau itu hanya daripada qarin, jin yang berbangsa qarin. Ada jin-jin yang lain sekali macamnya banyak jumlahnya, banyak macamnya. Kemudian manusia pasti menghadapi yang namanya kematian. Tetapi jin diciptakan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kematian. Gitu. Manusia mati tidak akan mati. Jadi jumlahnya ini soal sudah. Antum tidur? Tidur masalah. Ini jawaban sudah. لا يجوز. Bahasa Indonesia. Ya. يترك الصلاة. لا يجوز ترك الصلاة إلا للمجنون فقط. Kata beliau tidak boleh meninggalkan sholat, hanya satu golongan yang boleh meninggalkan sholat, ini al-majnun. Orang gila. نعم. المريض إن استطاع أن يصلي قائم يصلي قائم، لا يستطيع قائم يصلي جالس، لا يستطيع جالس يصلي مضطجع، لا يستطيع يصلي برأسه فقط، يصلي برأسه، لا يستطيع برأسه يصلي بإصبعه، ما يستطيع يصلي بإصبعه يصلي بعينه، ما يستطيع يصلي بعينه يصلي بقلبه. لا تسقط الصلاة إلا على المجنون. Kata beliau, kalau misalnya seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, duduk sholatnya. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, berbaring sholatnya. Kalau tidak mampu berbaring, sholat dalam keadaan berbaring, sholat menggunakan apa? Menggunakan matanya. Kalau misalkan tidak bisa sholat menggunakan matanya, tidak mampu sholat menggunakan telunjuknya. Kalau tidak mampu menggunakan anggota badannya sebagai isyarat dia sedang bersolat, sholat dengan hatinya seperti itu. Jadi tetap yang bisa meninggalkan sholat hanya al-majnun. جمع الصلاة للمطر والسفر فقط. Jamaah sholat hal yajuz jamaah sholat lil-marid ra'si. نقول خلاص خلاصة جمع الصلاة لا يجوز إلا شيئين سفر ومطر فقط. Jamaah sholat itu hanya dua, boleh dikerjakan jamaah sholat itu hanya ketika apa? Ketika berpergian dan ketika turun hujan. فقط. Fakat saja. Ada goyang berujung dengan baik. Di sini dituliskan haram ketika seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan, begitu pula sebaliknya. نعم. حكم السلام على النساء. Jadi sekarang kita masuk dalam pembahasan jin sudah selesai. Sekarang masuk pada pembahasan hukum salam, mengucapkan salam. طالبات الكلمة النساء الكلمة. Kata beliau, santri putri perhatikan ini. أولا المصافحة، مصافحة الرجل مع المرأة
haram. Kata beliau, yang pertama, jadi bukan hanya musafahah, bukan hanya mengucapkan salam. Jadi beliau membahas yang pertama musafahah, yang kedua mengucapkan salam. Yang pertama musafahah, kata beliau, hukum seorang perempuan bersalaman, berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram. Yang kedua, سلام الرجل باللسان على المرأة إن كان رجل والمرأة واحد حرام الرجل يسلم على المرأة حرام تسلم على الرجل. Kemudian ketika ada seseorang laki-laki, satu orang laki-laki mengucapkan kepada satu orang perempuan, atau sebaliknya satu orang perempuan mengucapkan salam kepada satu orang laki-laki, itu hukumnya haram, tidak boleh. سلام الرجل الواحد على النساء كثير سنة ما في مشكلة. Kata beliau, sedangkan salamnya satu orang laki-laki kepada perempuan banyak, kepada sekumpulan perempuan, itu hukumnya sunnah, tidak ada masalah. سلام المرأة على الرجال على الرجل الواحد وعلى الرجال الكثير حرام. Sedangkan yang mengucapkan salamnya satu perempuan atau sekumpulan perempuan kepada sekumpulan laki-laki atau satu orang laki-laki, tetap hukumnya haram. Seperti itu. هذا حاصل. Itu kesimpulan masalah sah. Antara murid dengan guru dan murid santri boleh mana? ولو كان رسول الله. Kata beliau, walaupun yang kalian saling itu jabat tangannya adalah Rasulullah, bagi kalian perempuan atau bagi laki-laki haram. Intinya haram, yakni berjabat tangan dengan yang bukan mahram, walaupun itu guru kalian, walaupun yang dikatakan itu mursyid kalian, ولو كان رسول الله. walaupun Rasulullah haram, yakni berjabat tangan dengan yang bukan mahram. دليل على ذلك Apa dalilnya? قال صلى الله عليه وسلم على ولاده من صافح المرأة الأجنبية خلد في رأسه وفي رأسها مسمار من جهنم في رأسه حديد. Apa dalilnya sebagaimana Allah katakan, yakni ketika seseorang yakni bersalaman, ketika seseorang bukan mahram bersalaman, mau itu orang yang menjabat tangan atau mau itu laki-laki, mau itu si laki-laki, mau itu si perempuan, kelak di akhirat nanti dua-duanya di atas kepalanya ditancapkan paku oleh Allah Subhanahu wa taala, mismar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. لبك. لمس المرأة في غير بدنها في غير جلدها في رأسها ما في مشكلة بشرط لا تكون متعطرة لا تكون متزينة. Kata beliau, yakni ketika seseorang yakni misalkan memegang kepala perempuan atau saling dengan perempuan dengan syarat yakni menggunakan hail, yakni menggunakan penghalang seperti itu, menggunakan mukena yang segala macam kain segala macam itu tidak ada masalah, tapi dengan syarat yakni perempuannya jangan memakai minyak wangi, jangan berdandan, jangan centil lah. النظر lihat. إذا كان النظر إلى المرأة أو حتى إلى الجدار بشهوة حرام. Kata beliau, kalau kita melihat kepada perempuan, jangan kepada perempuan, hatta kepada jidar sampai kepada tembok. Misalnya kita kena tembok pakai syahwat, haram kita kena tembok. المرة الأولى إذا نظر إلى المرأة النظرة الأولى له لكن ما يطول. هذه الأولى له لا النظرة هذه النظرة له. النظرة الثانية حرام. قال حرام لا يطول إلا هذا النظر. Kata beliau, kalau misalnya
ketika memandang wanita dengan syahwat. Mengenai bersalaman tadi, bagaimana kalau kita bersalaman dengan orang tua yang perempuan di sana, kita lagi perempuan yang tua kan kita merasa hormat. Ma hukum sama walidah orang tua. Ma hukum yang musamma ajuz. صافحة حائل صفحة بحائل. Tetap kalau musamma harus pakai mahar. ولو كان عجوز. Walaupun itu nenek, walaupun udah tua seperti itu. Mengenai tadi dijelaskan hukum mengucap salam kepada lawan jenis apabila seorang-seorang. Sekarang bagaimana hukumnya menjawab salam dari lawan jenis? Menjawab salamnya, bagaimana hukum menjawabnya? Ma wa awal ini kalau ada ini salam atau ini hukum yang ada di salam. من المرأة. Ini wahid wahid kathir. نعم. إذا الرجل هذا يسلم على المرأة حرام عليه، واجب على المرأة تسلم بقلبها، تسلم بالسر ليس بالقلب. Dan ketika ada seseorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan, ya ini hendaklah seorang perempuan tersebut menjawab salam dengan hatinya, enggak dengan zahar, enggak dengan keras, dengan cara sir. والرجل هذا مأثوم على السلام. Dan apa namanya, seorang laki-laki tersebut yang mengucapkan salam boleh bermuharram kepada satu orang wanita yang bermuharram, itu dia maksum terdapat dosa, mendapatkan dosa seperti itu. أما سلام الرجل على الرجل السلام سنة والرد واجب. Nah, tetapi kata beliau, ketika ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada satu laki-laki lain, maka yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan yang menjawab hukumnya wajib. الله نعم. موجود في آخر الكتاب. افتح آخر صفحة في الكتاب، halaman آخر. ada إجازة، موجود إجازة مع التوقيع. Kata beliau, di akhir kitab itu, di kitab tersebut ada bagian kayak sertifikat ijazah, sudah ada tanda tangan. اكتب اسمك. Kata beliau, tinggal sudah boleh ijazahkan, tinggal tulis nama. فمن يأخذ هذا الكتاب أجزناه بقراءة هذا الكتاب والأوراد الموجودة في هذا الكتاب. Kata beliau, siapa orang yang mengambil kitab tersebut dan mengamalkan kitab tersebut, maka beliau ijazahkan segala sesuatu yang berada di dalam kitab tersebut, termasuk wirid-wiridnya. Ayo kita katakan bareng-bareng, qabilna ijazah. Kita terima ijazah. الذي لا يملك الكتاب موجود الكتاب موجود في السيارة. Yang tidak memiliki kitab, insya Allah kitabnya ada di mobil. نعم. حب الله. Kata beliau, jadi ada pertanyaan, apa awal daripada cinta dunia? Jawabannya satu, hubbullah. لا يتم حب الله وحب الدنيا في قلبه. Ya, ini cinta kepada Allah tidak akan mustahil ini berkumpul saat di dalam satu hati seorang muslim, cinta dunia dan cinta kepada Allah. Kebiasaan yang kita ada di Indonesia ataupun yang ada di Indonesia, yang kebiasaan untuk bersalaman dengan lain jenis. Jadi bagaimana kita ini bisa untuk menghindari bagaimana karena nanti akan menjadi dosa. Ya, di Indonesia ada film bapak Vegar ini adi kelas Mustafa Ma'ad Nabi Kef ini nabda'in ada. واجب الله مراقبة الله. أفضل لك النبي حديث النبي محمد ولا وساوس الشيطان؟
هذه وسائل الشيطان. اترك ابعد، هذا شرع الله، هذا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau seperti ini, ya, yang perlu kita perhatikan, yang seharusnya kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati kita tuh, kata beliau, hati kita tuh harus kuat. Mana yang harus kita lebih dahulukan, mana yang harus lebih kita dengar? Perkataan Rasulullah kah? Apa perkataan yakni manusia? Kata beliau, mana yang harus kita lebih junjung tinggi? Syariat Allah apa adat istiadat? Seperti itu. Intinya syariat itu di atas adat. Apabila adat berbarengan dengan syariat tidak ada masalah. Dan kalau misalkan adat istiadat bertentangan dengan syariat, kita harus mengedepankan yang namanya syariat Allah. اجعل هواك تبعا للنبي محمد، لا تجعل النبي محمد تبعا لهواك. Kata beliau, hendaklah kita sebagai manusia ini mengikuti Nabi Muhammad. Jangan sampai kita memiliki hawa keinginan agar dari Nabi Muhammad, yakni hadis-hadis Nabi Muhammad itu yang mengikuti kepada diri kita. Jadi kita harus mengikuti hadis Nabi, bukan hadis Nabi untuk diri kita sendiri. Insyaallah. Allah. Ini surat kita mungkin insyaallah saya. Insyaallah yang mau kita dan siwa ada ini. خلاص والله اعلم. نسال الله ان يكون قبول الايمان صلاح الاحوال. تب على توبه النصوح سكنه في قلب المسلم الروح. سعدنا سعاده ابديه. بارك في هذا المعهد ان شاء الله تربيه المسلمين. يجعلنا ان شاء الله من اهل الاسلام حقيقي. يجعلنا هوانا تبع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحفظنا من الجن واذى الجن، البلايا واذى البلايا والامراض واذى الامراض. لانه دام دير الظالمين في خير وعافيه. صلى الله عليه وسلم وسلم. سر الفاتحه. صلاه الشهر الضحى. Salat surah Isra dan Duha. Alhamdulillah ya ma'afina Allah تشرفنا بالمحاضرات إنها محاضرة قيمة ونتمنى من فضيلة الشيخ أن تكون هناك زيارة أخرى بعد هذا إن شاء الله. Baik. Bintang. 88 siapa yang cek?